Hi, let's talk about chapter 4, Biocatalysis. So, let's get to know what is enzyme. This is enzyme definition. Enzyme is globular protein. Globular mean it's spherical shape. Bentuk dia seakan-akan bulat. Function as biological catalyst. Catalyst is something that can speed up, something that can make things get faster. Speed up the rate of reaction. Rate of reaction, tak tulis metabolic pun boleh. Rate of reaction, meaning that reaction going to be faster. Normally, if the rate of reaction 5 minutes without enzyme, when you use enzyme, it's going to be 2 minutes. Itu maksud rate of reaction speed up. How it happen? How it speed up? By lower the activation energy. So this is how enzyme structure, the structure of polypeptide. Of course, enzyme ni dibuat daripada protein. Protein daripada amino acid. Amino acid yang bergabung kita panggil polypeptide. So this is a change of polypeptide, rantai polypeptide. Jadi dia seakan-akan globular, seakan-akan. What is activation energy? Activation energy is the least amount, the minimum amount of energy required by the substrate to start a chemical reaction. Jadi kesimpulannya, everything needs energy. Contohnya, if we need to do a work, kita perlu ada energy. Contohnya, energy untuk berjalan 1 kilometer, energy untuk berjalan 10 kilometer. So, setiap activity akan ada different amount of energy. Jadi, minimum ni maksudnya yang paling basic. So, apa minimum amount of activation energy? Basically, energy yang diperlukan untuk reaction to start. The starting reaction. Jadi, energy ni untuk apa? Untuk break the bond. For example, reactant tu, katalah reactant yang ada dalam badan kita is maltose. Jadi, maltose ni kalau kita pecahkan bond, dia akan jadi glukos. Jadi bahan-bahan substrate ni adalah bahan-bahan yang boleh dipecahkan ataupun bahan yang boleh dicantum. Jadi salah satu energy yang ada ni, yang kita kata activation energy, can use to break the bond. Jadi energy ni dari mana? Energy ni dari surrounding. Jadi bila dia dah absorb the energy, kita absorb energy dari, bukan kita, the substrate absorb the energy. Jadi reactant tu akan berada dalam transition state. State di mana dia ada enough energy untuk move and collide dan menghasilkan a new bond. Contoh, ini graph activation energy. So if you can imagine, contoh, ini enzyme. Okay. So, ini enzyme, ini substrate. Selalunya dalam gambar, enzyme punya saiz lebih besar dari substrate punya saiz. Jadi, kalau enzyme dengan substrate tidak bergerak, reaction tidak boleh berlaku. Jadi, energy ini perlu diabsorb daripada surrounding. So, bila substrate dapat energy yang cukup, dia boleh collide. Dia boleh bergerak. Maksudnya, dia boleh berlanggar. Mungkin dia berlanggar, ada banyak possibility. So, mungkin dia pergi kat belakang enzyme, dekat depan enzyme, dekat tepi enzyme. So, kalau energy dia cukup, baru dia boleh masuk ke dalam enzyme active site. Maksudnya energy yang cukup untuk dia bind dengan active site. Itu maksud
activation energy. Jadi bila dalam graf ni kita tengok reaktor ni, contoh, ini dia punya energy yang sebelum reaction. Jadi bila dia absorb energy, ni label energy, maksudnya energy dia semakin meningkat because dia absorb, and then dia akan sampai dekat satu state, kita panggil transition state. Jadi waktu ni substrate dengan enzim sedang berlanggar, sedang bergerak, bukan statik. Contohnya kalau kita duduk diam-diam, nothing happen, tak ada aktiviti. Tapi bila kita bergerak, kita boleh buat banyak aktiviti. So kita perlukan energy untuk make sure reaktor ni, substrate ni berada dalam transition state di mana dia ada enough energy untuk dia break the bond, untuk dia collide, berlanggar dengan enzim dan memastikan menghasilkan produk. Dia punya ending produk. Jadi setelah dia turun, energi ni semakin turun, maksudnya dia dah menghasilkan produk. Jadi ending dia, this is the product. Bila energi tu dah berkurang, dia dah gunakan energi tu untuk membuat reaction, jadi energi tu akan semakin berkurang. Macam kita lepas kita buat aktiviti, mula-mula start aktiviti, energi kita full. Lepas habis aktiviti, kita dah penat, kita dah lost the energy. Jadi kalau anak panah tunjuk di sini, EA ni maksudnya activation energy. Energy minimum yang reactant ini needed to make the reaction happen. Bila ada enzim, apa enzim buat? Okay. Ini kita tahu, ini activation energy tanpa enzim. Cause reaction without enzyme, tanpa bantuan enzim. Maksudnya dalam badan kita ni, without enzyme, reaction still happen, but it's too slow. Tak boleh keep up dengan aktiviti. So, we provided with a lot of enzyme in our body to help to make things faster. Macam contohnya kita nak buat aktiviti, tapi kalau kita manual, guna human power, lambat. Tapi bila kita guna mesin, dia jadi cepat. So, mesin tu macam enzim. Dalam badan kita ada bantuan enzim. So, what enzyme do is, dia lower the activation energy. So, activation energy, dia jadi semakin rendah. Graf yang merah tu, graf yang menunjukkan setelah add-on enzyme. Jadi, contohnya kita nak buat benda tu memerlukan tenaga yang banyak, tiba-tiba dah ada orang tolong, dia jadi senang, jadi relax, tak penat. Something like that. So what happen is, if you look at the graph, you know that the lower activation energy mean it is with enzyme, with the help of enzyme. Ending dia sama juga, produk tetap sama, tetap dapat hasilkan produk, tapi of course sebab energi dia lebih sikit, reaction tu akan jadi pantas. Benda yang 10 minit boleh settle 5 minit. So we want that to happen. That is basically the function of enzyme, to lower the activation energy. Jadi bila energy tu kurang, nak absorb tu pun sekejap je lah. Sekejap dan boleh buat reaction cepat-cepat. Cepat-cepat siap, cepat-cepat settle. Okay, let's look at enzyme structure. Jadi bila dalam exam, kita kena tengok gambar. So, enzim ni selalunya dia buat lebih besar dari substrate dan dia akan ada lekuk-lekuk. Lekuk-lekuk ni kita panggil active site. The surface that have a very unique shape. This is where the substrate be able to bind. Tempat dia bind. Substrate tak boleh bind kat sini. Substrate tak boleh bind kat sini. Kalau dia bind pun, reaction tidak boleh berlaku. Dia macam very specific. Jadi, tempat-tempat selain tempat substrate bind, kita panggil allosteric site. Jadi, next. Macam mana enzim tu lower the activation energy? Okay, sebab salah satunya, dia akan membentuk satu molekul that we call enzyme substrate complex selepas
substrate bergabung dengan enzyme. Active site of the enzyme. Contohnya ni enzyme. Lepas tu substrate dah bergabung. Okay. When they are combined together, dah join up, dah jadi satu, kita panggil enzyme substrate complex. Ini adalah enzyme substrate complex. Dia jadi satu benda. Dia bukan lagi dua different molecule. Jadi, bila duduk dalam keadaan ni, dia dalam transition state. State untuk reaction itu berlaku. Jadi, kenapa? Sebab, okay, enzyme tu dia bagi satu template, satu ruang, satu space untuk substrate tu dalam position yang betul. Contohnya, if you want to open a lock, kunci kita tu mesti dalam position yang betul. Kalau kita salah masukkan kunci, orientation dia salah, you cannot open the lock. And then setelah tu dia boleh stretch, bend, dia bantu substrate tu ke arah transition state, state yang sesuai untuk reaction berlaku. It also can bend and stress the chemical bond dalam substrate tu. Contohnya kalau substrate ni ada ionic bond, ada hydrogen bond. Jadi kawasan yang enzyme active site ni will trying to stretch, bend the bond. Dia akan ubah suai bond-bond yang ada dalam substrate. Kalau substrate tu duduk di luar active site of the enzyme, benda tu susah berlaku. And also, dia bagi conducive environment yang suitable, yang perfect. Contoh, pH yang sesuai. Kalau substrate tu duduk di luar active site, pH dia lebih tinggi atau neutral dan tak sesuai. Jadi, bila dia masuk dalam enzyme, dia ada satu tempat yang comfortable. Next, after dia dah boleh bind, dia dah ada conducive environment, it's definitely going facilitate, help, bantu to break old bond or form new bond, depend on the substrate. At the end, product will form and release. So, itu cara active site help enzyme lower the activation energy. That's all for this part.